शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। रात काफ़ी अंधेरी थी। वो चारों इस वक्त एक गांव की गली में पैदल चल रहे थे। इन चारों का एक ही कारोबार था, चादरें बेचने का। वो हमेशा अपना माल चादरें गाँव या शहर शहर जाकर बेचते। इस गांव में भी वो अपनी चादरें बेचने आए थे, लेकिन बेचते बेचते इन्हें काफ़ी रात हो गई थी। अब वो इतनी रात को वापस अपने गांव नहीं जा सकते थे, इसलिए इन चारों ने आज रात यहीं गांव में रुकने का इरादा किया। इन चारों में से एक शख्स बोला, जिसका नाम जाकिर था, एक काम करते हैं, हम यहाँ से किसी की मदद मांगते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर दे और हमें एक रात गुजारने के लिए अपना कोई कमरा दे दे। दूसरा दोस्त जावेद ने भी इसके हाँ में हाँ मिलाई। हाँ तुम सही कह रहे हो, पूछ कर देखते हैं, लेकिन यहाँ आधे से ज़्यादा मकान तो बंद लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रहता होगा। तीसरे दोस्त अनीस ने पूरी सुनसान गली को देखते हुए कहा, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन वो देखो एक मकान के बाहर रोशनी जल रही है, शायद वहाँ कोई रहता हो, चलकर देखते हैं। जाकर ने एक मकान की तरफ देखते हुए कहा। बाकी सब ने हामी भरते हुए कहा और आगे चल दिए। वो सब इस मकान के पास पहुँचे। जाकर ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार भी जवाब नहीं आया। तीसरी बार इसने दरवाज़ा ज़ोर से बजाने के साथ साथ आवाज़ लगाई, कोई है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। वो चारों को हैरान नज़रों से देखने लगी। आया कि ये चारों आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं। जाकर ने इसकी नज़रों का मफहूम समझते हुए बोला, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमें सिर्फ आज की रात आप अपने घर में रहने देंगे, क्योंकि हम अपने कारोबार की वजह से यहाँ आए थे चादरें बेचने, लेकिन वक्त काफ़ी हो गया है और रात भी, इसलिए हमने यही गांव में रुकने का इरादा किया है और हम इस गांव के नहीं हैं, पास के गांव से आए हैं। इसने तफसील से बयान किया। अच्छा ठीक है, अंदर आओ। वो बूढ़ी औरत ने इन चारों को अंदर चलने को कहा। वह चारों भी अंदर चले गए। घर काफ़ी पुराना लग रहा था और थोड़ा खौफनाक भी, लेकिन क्या कर सकते थे, एक रात की बात तो थी। घर काफ़ी बड़ा भी था, लेकिन तीन कमरों पर मुश्तमिल इस घर में सिर्फ एक किचन और दूसरी तरफ 2 कमरे बने थे। एक कमरा शायद इस बूढ़ी औरत का था और दूसरा खाली। वो चारों को कमरा बताते हुए बोली, तुम सब यहाँ आराम करो, इतना माल बेचकर आए हो, थक के हो गए, मैं तुम सब के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतना कह के बिना इनका जवाब सुनने वहाँ से चली गई। वो चारों आराम से अपनी चादरें बिछाकर बैठ गए। अल्लाह का शुक्र है कि हमें रात गुजारने की जगह मिल गई, वरना मुझे लग रहा था कि ऐसी खंडर गली में कोई रहता भी नहीं होगा। अमजद बोला, हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन ये बूढ़ी औरत के साथ कोई नहीं रहता, इनके अलावा कोई घर में भी नज़र नहीं आ रहा। जाकर ने घर में इधर उधर देखते हुए बोला, हो सकता है इनका कोई बेटा हो, या ये भी हो सकता है कि इनकी एक बेटी हो जिसकी शादी हो चुकी हो और इनके शौहर का इंतकाल हो चुका हो, वरना पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। अनीस ने अंदाजे लगाए। हमें क्या, हमें जगह मिल गई, और क्या चाहते हो? जवेद लापरवाही से बोला, हमें इनसे एक बार पूछना चाहिए कि इनके घर में और कौन कौन है। अमजद बोला, नहीं यार, वरना वो समझेगी हम सब चोर वगैरह हैं जो इतनी पूछताछ कर रहे हैं। जाकर ने अंदाजन बोला, वो एक तरीके से सही भी कह रहा था। इतनी रात को किसी के घर रुकना और इस पर सामने वाले से इसके घर वालों के बारे में पूछना सही नहीं था। इन्हें लग रहा था कि कहीं वो बूढ़ी औरत इन सबको चोर या डाकू न समझ ले, इसलिए इन सब ने इस बूढ़ी औरत से कुछ पूछा मुनासिब नहीं समझा। चलो छोड़ो ये बातें, आराम करो, अनीस ने बात ख़त्म करते करते कहा। इतनी देर वो बूढ़ी औरत खाना लेकर आ गई। उन चारों को प्लेट में खाना डालते हुए कहने लगी, अच्छे से खाना, अगर कोई भी चीज़ ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा देना। वो नरम लहजे में इतना कहकर दरवाज़ा बंद करके चली गई। उन्होंने रास्ते में कुछ खा लिया था, अब इनके पेट में बिल्कुल जगह नहीं थी। वो बूढ़ी औरत के एहतजाज करने पर वो इसे मना नहीं कर पाए। अब खाना आ गया था, इसलिए सब ने थोड़ा थोड़ा खा लिया। सिवाय जाकर के, उसे भूख नहीं थी और दिल भी नहीं कर रहा था, इसने खाना नहीं खाया, ऐसे ही लेट गया। थोड़ी देर बाद वो सब एक एक करके नींद में चले गए, सिवाय जाकर के। पता नहीं, पर इसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। थका तो वो भी था, लेकिन पता नहीं क्यों इसे नींद नहीं आ रही थी। शायद घर से दूर थे इसलिए, या फिर कुछ खौफनाक होने वाला था। इन चारों की शादी हो चुकी थी। कारोबार भी ऐसा था कि वो अपने घर वालों को बता कर जाते कि शायद आने में वक्त हो या फिर कहीं रुकना पड़े।
اور صبح آنا ہو، اس لیے ان کے گھر والے بے فکر ہو جاتے، لیکن دعا کرتے کہ جہاں بھی ہو صحیح سلامت ہو اور واپس گھر بھی صحیح سلامت پہنچے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ کمرے میں پہلے ہی اندھیرا تھا، صرف ایک موم بتی کی روشنی تھی، وہ بھی زیادہ نہیں تھی۔ دروازے کی بات پر ذاکر جو ابھی نیند میں گیا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس نے سوچا شاید وہ کسی کام سے آئی ہو، یا جو کھانے کے برتن پڑے تھے وہ لینے آئی ہو، لیکن اس کا گھر، اس کی مرضی، وہ جو بھی کام سے آئی ہو وہ کیوں اٹھ کر انہیں تکلیف سے دوچار کرے۔ اس لیے وہ ایسا ہی لیٹا رہا اور ہلکی سی مندی آنکھوں سے وہ بوڑھی عورت کو دیکھنے لگا کہ آیا وہ کیا کرنے آئی ہے۔ جب اس کی نظر بوڑھی عورت کے ہاتھ پر گئی تو وہ کچھ پکڑے ہوئے تھی۔ اسے لگا کچھ چیز رکھنے آئی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے اپنے پیروں پر کچھ احساس ہوا۔ وہ تھوڑا گھبرا گیا، لیکن وہ پھر بھی ہلا نہیں۔ جب وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی تو فوراً اٹھا اور اپنے پیر کو دیکھنے لگا۔ اس کے پیر پر کالا داغا بندھا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ اس بوڑھی عورت نے ایسا کیوں کیا۔ پھر اس نے اپنے 3 دوستوں کے پیر دیکھے، ان سب کے بھی پیر پر ویسے ہی کالے داغے بندھے تھے۔ وہ کافی زیادہ حیران ہوا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوستوں کو اٹھایا، وہ تینوں بڑبڑا کر اٹھے۔ ذاکر نے گھبرا کر ان تینوں کو ساری بات بتائی، وہ تینوں بھی خوف سے گھبرا گئے۔ ذاکر نے گھبرا کر تھوڑے آہستہ لہجے میں بولا، دیکھو ہم سب میں سے کوئی بھی آواز نہیں کرے گا، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں آخر اس بوڑھی عورت نے ایسا کیوں کیا۔ بالکل آواز مت نکالنا، اس نے سمجھایا۔ بنا آواز کیے دھیرے دھیرے قدموں سے وہ اس بوڑھی عورت کے کمرے کے پاس پہنچا۔ پورا گھر لکڑیوں سے بنا تھا، اس لیے لکڑی کے دروازے میں سے کچھ اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ہلکے سے اندر جھانکا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ خوف کے مارے جلدی پیچھے ہٹا، پھر واپس ہمت کر کے اندر جھانکا، جیسے ہی وہ یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اس نے ابھی دیکھا ہے، کیا وہ سچ ہے۔ وہ بوڑھی عورت اپنے پورے بال کھولے زور زور سے ہل رہی تھی، اور پتہ نہیں آس پاس کچھ چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ نیچے چہرے کیے کچھ پڑ رہی تھی، اور ساتھ ہی چولہا تھا جس پر بڑی سی کڑھائی چڑھی تھی۔ وہ گھبرا کر خوف کے مارے منہ میں ہاتھ رکھے جلدی اپنے دوستوں کے پاس بھاگا۔ اس نے ان تینوں کو اندر کا منظر بتایا تو سب بھی خوف کے مارے گھبرا گئے۔ امجد کو تھوڑا بہت پتا تھا، اس کی ماں نے اسے بتایا سب بھوت بدرو کے بارے میں، اس لیے وہ جلدی سے بولا، جہاں تک مجھے اماں نے اس سب کے بارے میں بتایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بوڑھی عورت کوئی بدرو یا چڑیل یا ڈین ہے۔ اس کی بات سن کر سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اگر سچ میں ایسا ہوا تو وہ چاروں کو کیا ہوگا، وہ کیسے بچیں گے اس سے۔ یہ سوچ کر ہی ان چاروں کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے۔ لیکن یہ کالے دھاگے اس نے ہمارے پیروں پر کیوں باندھے ہیں؟ انیس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ چڑیل یا ڈین جو بھی ہوگی، اسے ہماری جان چاہیے ہوگی، اس لیے باندھے ہوں۔ ذاکر نے اندازہ لگایا، ہمیں یہاں رکنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے تو پہلے ہی شک ہو گیا تھا اس سنسار اور کھنڈر گلی کو دیکھ کر، اس لیے کوئی اس گلی میں نہیں رہتا، یہ کوئی چڑیل یا بڑی جنی ہو گئی۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے یہاں سے نکلنے کی۔ ہم سب کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنا سارا مال، ساری چادریں یہیں چھوڑنا ہوگی۔ تو کیا تم سب تیار ہو؟ بولو۔ ذاکر نے سب کی اجازت مانگی کہ سب اپنا مال چھوڑنے کو تیار ہیں یا نہیں۔ سب نے ایک ساتھ اسبات میں سر ہلایا، وہ سب تیار مال چھوڑنے کے لیے۔ جان ہے تو جہان ہے ذاکر، جان ہوگی تو ایسے کئی مال کما لیں گے، اگر جان ہی نہیں رہے گی مال کا کیا کریں گے؟ جاوید بولا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دھیرے دھیرے سے دروازے تک جاتے ہیں۔ اگر دروازے پر تالا لگا ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اگر دروازے پر کنڈی لگی ہوگی تو ہمیں وہاں سے سیدھے بھاگنا ہے، پیچھے پلٹ کر بھی مت دیکھنا۔ چلو اب۔ ذاکر نے جو ترکیب سوچی تھی وہ بتا دی۔ وہ چاروں آہستہ آہستہ دروازے کے پاس پہنچے تو دروازہ کی صرف کنڈی لگی تھی، اور بہت خوش ہوئے اور جلدی سے دروازے کو آہستہ سے کھول کر وہ چاروں تیزی سے بھاگنے لگے، اتنی تیز کہ انہیں اس کے آس پاس کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ وہ چاروں بنا چپل کے بھاگ رہے تھے۔ ادھر بوڑھی عورت اپنا کالا عمل شروع کر چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ چاروں کمرے میں گہری نیند سو رہے ہیں، کیونکہ اس نے چاروں کے کھانوں میں نیند کی دعا ملا دی تھی۔ لیکن شاید اللہ نے ان چاروں کو نئی زندگی بخش دی، اس لیے ذاکر نے وہ کھانا ہاتھ نہیں لگایا، اور باقی تینوں نے بھی تھوڑا ہی کھایا تھا، اس لیے وہ تینوں بھی زیادہ گہری نیند میں نہیں گئے۔ وہ چاروں بھاگتے ہوئے ایک طبیلے کے سامنے رک گئے۔ کافی اندھیرا تھا، ایسے میں کچھ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چاروں لمبی لمبی سانس لینے لگے۔ اب یہ کالے دھاگے کا کیا کریں گے؟
ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि भागने के बाद भी अगर इसने हमें कुछ किया तो हमें कुछ नुकसान हो जाए। ऐसा करते हैं, इसे निकाल कर फेंक देते हैं। जुवैद बोला, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अमजद ने दिमाग लगाकर बोला। जाकर के कुछ सोचते हुए तबेले की तरफ देखा। वहां ऐसे 6-7 भैंसें बंधी हुई दिखाई दी। इसके दिमाग में एक तरकीब आई। हम सब ऐसा करते हैं, अपने धागे इन सब भैंसों के पांव पर बांध देते हैं, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अल्लाह हमारी मदद करने वाला है, और जिसने हमें इस मुसीबत में डाला है तो निकालने वाला भी वही है। सब ने एक एक करके अपने धागे इन सब भैंसों को बांध दिए और भागते भागते बहुत दूर निकल गए। उन्होंने रुककर वहाँ आस पास देखा तो वहाँ कोई दूसरी बस्ती में पहुँच गए थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन से इलाके में है। थोड़ी दूर उनकी नज़र गई, वहाँ पर कुछ लोग एक चरपाई पर बैठे दिखाई दिए। वो थोड़ा घबरा गए, कहीं ये लोग भी इस बुरी औरत की तरह ना हो जो बजाय तो अच्छी दिखाई दे रहे हैं। यह ना हो कि कोई और ही मखलूक हो। वो बुरी औरत जो डैन थी, इसने अपना काला अमल शुरू कर दिया। जैसे ही इसने अमल मुकम्मल कर दिया तो उसकी कढ़ाई में इन चारों भैंसों के खून में लदे हुए कलेजे आ गए। वो ये देखकर हैरान हुई कि इंसानों के दिल की जगह ये जानवरों के कलेजे क्यों हैं। इसने भागकर अपने कमरे में देखा जहाँ पर वो चारों रुके थे। वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ इनकी चादरें पड़ी थी। इसे बहुत गुस्सा आया कि कोई इसके जंगल से कैसे इसकी हद से निकल गए। वो भागती हुई दरवाजे तक गई। दरवाज़ा खोला था, वो चारों की चप्पलें भी वहीं पड़ी थी। मतलब कि वो लोग बिना चप्पल के ही भाग गए थे ताकि इस बूढ़ी औरत को आवाज़ ना आए। वो गुस्से से खोल गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी, तुम चारों ने अच्छा नहीं किया, यहाँ से भागकर छोड़ूंगी नहीं तुम सबको। इतने दिनों से शिकार का इंतज़ार कर रही थी। चारों शिकार मिले थे, लेकिन सब ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। यहाँ से भाग के इन चारों के जवान लोगों के कलेजे में कच्ची खाती तो मैं भी जवान डैन हो जाती। आज तक कोई भी मुझसे बच कर नहीं गया। तुम लोग कैसे बच गए मुझसे? छोड़ूंगी नहीं तुमको मैं, उन चारों को। वो गुस्से से तनला उठी। इसने एक हाथ में कढ़ाई जोर से जमीन पर फेंक दी। वो चारों घबराते हुए इस चरपाई के करीब पहुंचे। वो सब लोग चरपाई से खड़े हो गए। मुसाकर ने सारा वाकया इन सबको बता दिया। वो सब बुजुर्ग लोग जो चरपाई पर बैठे थे, इन्हें ये सब बिल्कुल झूठ नहीं लगा। उन्हें क्योंकि पहले से ही पता था कि इस डैन के बारे में। वो जानते थे 3 गली छोड़कर वहाँ एक डैन रहती है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती, और वो खुद को जवान रखने के लिए इनके दिल निकाल कर खा लेती है। इन सब में से एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी बोला, अल्लाह का शुक्र है कि इसने तुम्हारी जान बख्श दी, वरना आज तक वहाँ से जो गुजरता है अगले दिन इसकी लाश मिलती है। इन चारों ने इन सबसे मदद मांगी और कहा कि वो सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। अब वही बुजुर्ग बोला, ठीक है, मैं तुम सब की तकलीफ समझता हूँ। तुम सब मेरे घर चलो। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बीवी रहती हैं। मेरी बेटी की तो शादी हो चुकी है। सुबह मैं खुद तुम चारों को बस स्टेशन को छोड़ाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ कोई डैन वगैरह रहती है, वरना हम कभी भी नहीं जाते। फिर वो सब इस बुजुर्ग आदमी के साथ इसके घर चले गए। इस बुजुर्ग आदमी की बीवी ने इनके अच्छे से इस्तकबाल किया और सारा वाकया सुना। साथ ही इन चारों को हिम्मत दी कि घबराने की ज़रूरत नहीं, अब तुम इस सब की हदूद से निकल चुके हो। इस पूरी गली में इसकी हद से इसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकती। अब तुम चारों महफूज हो। ठीक है बेटा, फिर तुम सब आराम करो। हाँ, अगली दफ़ा याद रखना कि आइंदा कभी किसी गांव में आना हुआ तो ये इलाका इस गली के बिल्कुल मत भूलना, और भूल कर भी वहाँ से मत गुजरना। वो इन्हें समझाने के साथ साथ आने वाले मुस्तकबिल से आगाही कर रही थी। वो चारों को रात भर नींद नहीं आई जब से इन्हें पता चला था कि वो बूढ़ी औरत डैन है। इनके तो मानो होश ही उड़ गए थे। जैसे तैसे करके इनकी रात कट गई। इसलिए वो सब फजर में जल्दी उठकर और वही कमरे में फजर की नमाज अदा की और साथ ही शुक्राने के नफल अदा करते हुए अल्लाह के आगे सजदा रेज हो गए। जिसने इन्हें इस मुसीबत से निकाला, वही नामुमकिन को मुमकिन करने वाला। इसने इन चारों की जान बख्श दी थी और साथ ही इनके घर वालों की दुआएं भी थीं। अल्लाह ने इन्हें कोई नुकसान नहीं होने दिया। सच कहते हैं, घर से बाहर जाओ तो घर वालों की दुआ लेकर निकलना चाहिए। क्या पता कब किसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले। जब चारों सजदे से उठे तो इनके चेहरे आंसुओं से तर थे। तो इस बुजुर्ग आदमी की बीवी ने इन चारों को चाय दी। चाय पीने के बाद बुजुर्ग आदमी की बीवी ने इन सबको जाते हुए नसीहत दी कि ध्यान से सफ़र करते जाना,
وہ چاروں بھی انہیں اللہ حافظ کرتے ہوئے بس اسٹیشن کی طرف نکل گئے۔ وہ چاروں اس بزرگ آدمی کے ساتھ بس اسٹیشن پر پہنچے۔ بس کو آنے میں بھی تھوڑا وقت تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ان کی بس آ گئی۔ وہ چاروں بس میں چڑھنے ہی والے تھے، اتنے میں اس بزرگ آدمی نے کچھ پیسے نکال کر انہیں دیتے ہوئے کہا، یہ کچھ پیسے ہیں، سفر میں کام آئیں گے تمہارے۔ تم سب وہاں سے بھاگنے میں اپنا مال چپلیں وہیں چھوڑ دیے، اس لیے میں یہ دے رہا ہوں، راستے سے کچھ کھا لینا، اور ساتھ ہی اگر کوئی چپل کی دکان دیکھے تو وہاں سے اپنے لیے چپلیں بھی خرید لینا۔ تم سب اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ چاروں کے پاس سے پہلے سے ہی پیسے موجود تھے، جو کل انہیں چادریں بیچی تھی، اس کے پیسے وہ سب نے اپنے جیب میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ اس ڈین کے گھر صرف اپنا مال اور چپل چھوڑ کر آئے تھے۔ نہیں چاچا، یہ ہم نہیں رکھ سکتے، اور اپنا خیال رکھنا، چلو جلدی جاؤ ورنہ بس چھوٹ جائے گی۔ وہ پیسے زاکر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ وہ چاروں بھی پیسے لیے بس میں بیٹھ گئے۔ شام تک وہ سب اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پر سب کو انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بتایا۔ سب گھر والے حیران ہوئے کہ ساتھ ہی خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں واپس صحیح سلامت گھر پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد وہ لوگ کبھی بھی اس گاؤں میں نہیں گئے، لیکن اس واقعے سے ان کو ایک نصیحت مل گئی تھی، اگر کسی جگہ جانا ہو تو پہلے اس علاقے کے بارے میں یا گلی کے بارے میں کسی سے پوچھ لینا چاہیے، تاکہ وہاں جا کر ہمیں کوئی نقصان یا تکلیف نہ ہو۔ اس واقعے کے بعد بھی آئے دن اس گلی میں کسی نہ کسی کی لاش وہاں ملتی تھی، اور وہ زیادہ تر وہ لاش جوان لڑکی یا لڑکے کی ہوتی۔ کچھ سال بعد وہاں سے لوگوں کی موتیں کی خبریں آنا بند ہو گئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ ڈین مر گئی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید وہ کوئی دوسری جگہ چلی گئی ہے، لیکن کسی کو بھی اس ڈین کے بارے میں صحیح معلوم نہیں ہوا وہ کہاں گئی۔ بہت سال گزرنے کے بعد اب وہاں کے لوگوں سے پتہ چلا کہ اب وہ گھر بند رہتا ہے۔ ڈین مر چکی ہے یا نہیں کسی کو پتہ نہیں، لیکن آج بھی لوگ وہاں سے کم ہی گزرتے ہیں۔